Sige. Tama din no. Kaya Mga guys, Iglesia ni Cristo karon Ito. nga nagselebrar og ilang ika 111 years sa sukat sa ilang pagkatukod ngadto sa 1914 July 27. Dito nagpamatuod mga igsoon nga pagka tukod nila adto ra gyud sila nagsugod. Try to imagine Klaro no. try to imagine nga 1914 sila natukod, nag-celebrate sila karon sa ilang ika 111 years anniversary. Diyos por santo, kabalo mo pila na katuig ang Kristyanismo dire. 500 years na ang Kristiyano, ang Katoliko diri sa Pilipinas. Pilipinas. Diri pa lang na sa Pilipinas ha. Kanang ilang 111 years, wa pa gani gihapon ka tunga. Sa Pilipinas pag nagsugod. Wa pa katunga sa kung kanus Bitaw. ang nagsugod ang Kristyanismo nga mo'y gipasiugda nga tos mga Katoliko diri sa Pilipinas. So usa ray pasabot ni ana nga sila ulahi ra gyud nagsugod. Anong ulahi man sila nagsugod? Kay wa pa may Magellan nga nagdala Biblia ni atong panahon na. Correct. Kung wala si Magellan nga nagdala og Biblia sa panahon diri sa Pilipinas, way gamito si Manalo nga magtukod og iyang iglesia. Correct. Naunsa naman tawo na nga ilang ipanghambog na sila ang tunay na iglesia. Kung wala tumuabot si Magellan nga Katoliko, usa kay ilang gamiton karon mabasa Roma 16:16. Unya mo angkon nga sila may tinukod ni Kristo. Ay delikado ta na. Ano mga igsoon ay gyud mo palinglan ni ana.